بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, mes chers élèves du tronc commun, option français, 1, 2 et 3, je me présente. Je suis votre professeur de la physique et chimie, Yassine El-Boudi, de la lycée qualifiante Ibn Hazm, direction Hay Al-Hassani. Comme promis et comme prévu, et ceci est un bienfait de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, je vous ai déjà demandé de se préparer à cette première vidéo concernant la suite des leçons de la physique, partie d'électricité, et plus précisément la leçon qui vient après la première leçon du courant électrique continu, c'est la tension électrique. C'est une leçon très importante et très utile, que ce soit cette année ou bien l'année prochaine ou bien au baccalauréat, au deuxième année du baccalauréat. Donc on verra dedans quelques notions très utiles, telles que la loi d'attitude, de tension et d'autres lois plus importantes. Soyez bien concentrés et faites attention et n'hésitez pas à poser des questions en bas de la vidéo, dans des commentaires par exemple. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous donne quelques termes scientifiques qu'on aura besoin dans cette première ou bien dans cette deuxième leçon d'électricité. Donc le premier terme, un réservoir. Canalisation d'eau, comme les tuyaux qui sont dans la maison. Réservoir, baignoire, etc. Interrupteur du courant électrique, potentiel électrique, incertitude absolue, potentiel incertitude absolue relatif, le calibre et la classe de l'appareil en serrant pareil, les termes déjà on l'avait vu dans la première leçon du courant électrique continu. Donc la loi d'additivité de tension, etc. Bien sûr, vous devez sauvegarder les termes scientifiques parce qu'on aura besoin dans cette leçon. Et quand j'ai en train d'expliquer, je vais les dire en français, donc vous devez les sauvegarder avant de voir ceux, ou bien de les revoir. Si vous ne comprenez pas un mot par exemple, vous revenez au premier diapo et voir les termes scientifiques, bien sûr. Commençons notre leçon par un premier paragraphe qui définit là, ou bien qui présente la notion de la tension électrique. Donc je vais commencer par une analogie avec l'eau, ou bien une analogie hydraulique. Je considère ici le circuit qui est un circuit électrique, ou bien circuit hydraulique d'ara ma'iyya. Donc constitué d'un réservoir, c'est un réservoir, khazan ديال المياه, et d'une canalisation, ou bien deux tuyaux, de canalisation, les tuyaux qui disent l'eau. C'est un robinet. Une baignoire la l'eau. Donc le réservoir, lorsque j'ouvre le robinet, donc l'eau va circuler dans le réservoir, il passe à l'intérieur de la canalisation. Deux tuyaux de canalisation, l'angle droit, donc l'eau va circuler ici, après elle va passer et entrer et remplir la baignoire. Donc nous on va faire pourquoi je vous présente le circuit pour faire l'analogie. Analogie, c'est-à-dire la plupart des exemples باش نفهموا la tension électrique sont très difficiles. Pour cela كنديروا واحد l'analogie بواحد الحاجه ديجا عارفينها. بحال مثلا ناخذوا كاسكاد شلال ولو كيمشي من الفوق vers le bas. هذه بحال عندي شلال, عندي réservoir plein d'eau كيتواجد في واحد لو بوين, هاد لو بوين لا سيرفاس ديالو في واحد لو بوين اللي نسميه لو بوين A مثلا, وهنا عندي لو بوين P. لي دو بوين بيناتهم واحد لاتيتود, هذا ديفيرونس دو نيفو, اولا نسمي هذا نسميه مثلا H, hauteur H. C'est clair? Donc هاد la hauteur c'est elle qui permet هاد la circulation d'eau. إلا ما كانش عندي la hauteur, مثلا كان هاد لو ريزيرفوار كاين هنا, donc في هاد لو كالو ne peut pas circuler من هاد لو بوين اللي غادي تكون هنا, مثلا إلا كانت عندي لو بوين A هنا vers le point B. Donc la grandeur qui permet la circulation ou bien le passage de l'eau de l'eau vers le bas, c'est la hauteur, ou bien l'altitude, ou la différence d'altitude entre le point A et le point P. C'est clair? Donc je vous pose l'activité et je vous propose quelques questions
Donc dans la figure ci-contre, on a chimisé un réservoir d'eau lié متصل à une baignoire par l'intermédiaire بواسطة une canalisation اللي هي هذه constituée de deux tubes coudés. Le premier tube et le deuxième tube بيناتهم un angle droit et d'un robinet هو اللي هنا schématisé par comme le symbole de l'ampoule, ça fait moins vrai. C'est un robinet. Donc vous posez la question et vous pensez à répondre à cette question. Faire une analogie avec le circuit électrique, c'est tout, en déterminant le rôle de chaque élément. C'est-à-dire, je نطلب مني هنا عندي circuit hydraulique دارة مائية وهنا عندي circuit électrique. إلا خدينا le réservoir, à votre avis, que représente le réservoir? واش il représente la lampe ou l'interrupteur ou les conducteurs اللي عندي هنا conducteur électrique. هنا le réservoir شنو كيدير؟ Elle donne de l'eau, elle est pleine d'eau. Donc le réservoir, il est similaire au générateur ou bien au pile électrique. Le pile électrique, il est plein d'électrons. Il fait des électrons, on a fait des charges le plus ou des charges le moins. Donc l'eau est circulée le réservoir, qui fait la canalisation, qui est l'interrupteur. Chacun a le robinet, chacun a la baignoire. Le courant électrique, on met des électrons. Des électrons, lorsque je ferme l'interrupteur, le robinet fait le cas. Donc les électrons passent le pôle moins et entrent dans la lampe. La lampe, elle représente la baignoire. Donc les conducteurs électriques représentent la canalisation. Le réservoir ou le générateur. Ou la lampe, elle représente la baignoire. C'est clair que l'interrupteur, bien sûr, ou le robinet. C'est l'exceptionnelle réponse. Le réservoir d'eau correspond au générateur. Donc هذا بحال générateur. اش نقول analogie أوجه تشابه. هذا هو هذا. Donc هذا réservoir c'est هو الجينيراتور. البينوار هو la lampe. C'est clair. ثم عندي هذا هو هذا وعندي هذا الكاناليزاسيون اللي هنا هما لي كوندويت اللي كاينين في لو سيركوي إلكتريك كامله. C'est clair. Donc le réservoir d'eau correspond au générateur. La canalisation correspond au conducteur électrique, à des conducteurs. Le robinet correspond à l'interrupteur. La baignoire correspond au récepteur. Donc, sans hauteur, et le mécanicien de hauteur, l'eau ne peut pas circuler entre le réservoir et la baignoire. La même chose. Sans la différence qui est sans tension entre le moins et le plus, les électrons ne peuvent pas circuler bien le moins ou le plus. Pour que les électrons peuvent se déplacer mais le pôle négatif vers le pôle positif, il faut qu'il y ait une différence de charge. Avec différence de charge, par la suite, quand une différence de potentiel, ou la tension électrique. C'est clair? Donc la tension électrique, la hauteur. La hauteur qui vers le bas, on a la différence ou bien la tension électrique qui que les électrons le moins vers le plus. C'est clair? Donc c'est ça ce qu'on verra. Donc conclusion. La circulation d'eau fine في les tuyaux ou bien في la canalisation qui تعلق بدو facteurs. أول حاجة la différence d'altitude entre le réservoir et la baignoire. Donc la hauteur, c'est-à-dire la hauteur اللي كاين بين le réservoir وبين la baignoire. ثاني حاجة الكورون ديال l'eau. إلا كان tuyau épais ماشي بحال كان عندي tuyau مثلا mince. Donc على حساب le tuyau كاين اللي كيدير مشوي كاين اللي كيدير beaucoup d'eau. Donc كيتسمى le débit d'eau أو le courant d'eau حتى هي الماء circulant dans la canalisation. Donc هاد les deux grandeurs هما اللي كيخليو ليكولمون ديال لو كيتبدل. الا كان عندي ديبي دو كبير دونك هنا ليكولمون كيكون كبير. الا كان ديفيرونس دالتيتود مع حد الارتفاع كنزيدو وكيزداد عندي لا فيتاس ديال لو. سي كلير. بيان سور بار انالوجي في لو سيركوي الكتريك لو كورون الكتريك ما يقدرش يسيركولي نو بو با سيركولي الا كان عندي سي اكزيست اون ديفيرونس دو شارج بين الموان بين البلوس. هاد ديفيرونس دو شارج كنسميه ديفيرونس دو بوتونسييل كنرمزو دي دي بي c'est-à-dire différence de potentiel entre les deux bornes du générateur, les deux bornes du générateur, le plus ou bien le moins. Donc, chaque point d'un circuit électrique, le plus a un certain nombre de charges et le moins a un certain nombre de charges. Donc, chaque point d'un circuit électrique se caractérise par son potentiel électrique noté V. Donc, par la suite, le potentiel, on va V. C'est-à-dire V dial plus, on dit VP. Ou V dial moins, on dit Vn. V négatif, V positif. C'est-à-dire la charge électrique. Bien sûr, le potentiel, alors la différence de charge. Alors là, le charge de chaque point.
Là, la conclusion que je viens de dire, que je disais maintenant, sans différence de potentiel, le courant électrique ne peut pas circuler. هنا شنو قال لي؟ يعني ما يمكنش ليا entre deux points A et B, on ne peut pas avoir un courant électrique entre deux points A et B, sauf qu'il y a une tension électrique. C'est clair. نعطيكم مثال. في لي سيركوي هيدروليك الا خديت اون كاسكاد واحد الشلال كيكون عندي لو كيمشي من لو هو مثلا واحد لو بوين ا فيغ لو بوين بي. الا خديت انا مثلا هذا هو كاسكاد جو لي ديسيني ايسي. دونك هنا عندي لو بوين ا وهنا عندي لو بوين بي وهنا بيان سور عندي لو كي سيركول دو هو فيغ لو با. دونك شكون اللي كيخلي لو كي سيركول اونتر هاد لي دو بوين وهاد لا هوتور h qui existe entre les deux points. Donc, sans hauteur, il ما كانش عندي la hauteur, ما يمكنش لو يسيركولي. مثلا إلا كان عندي لو نيفو مثلا horizontal, عندي هنا le point A, وهنا le point B. هنا je peux pas avoir la circulation. Donc, إلا درت لو مثلا هنا, عندي شوية ديال لو هنا, ما يمكنش يمشي من A vers B. Par contre, ici عندي la hauteur, هنا la hauteur h كيساوي 0. C'est clair? Donc, l'eau il circule de A vers B. Et là, on a une hauteur. Et là, parce qu'il n'y a pas d'auteur. C'est de la même façon. Le courant électrique ne peut pas circuler. Il a dit maintenant, c'est un conducteur. On a un courant électrique qui circule. Par exemple, donc on a un courant électrique qui circule d'un point. Je reviens ici. Ben bref, donc la tension électrique, on va la noter tout simplement UAB en borne d'un dipôle AP. كيف ما كان هذا الديبول يقدر يكون un générateur, يقدر يكون une lampe ou bien une résistance, etc. شنو هو la tension? هو la différence. Donc c'est clair. Donc on va représenter la tension par UAB. Donc qui est égal à VA moins VB. VA هو البوتنسيال ديال النقطة A و VB هو البوتنسيال ديال النقطة B. و AP هو le dipôle. مثلا يقدر يكون une lampe قلنا ولا un générateur, etc. Donc remarque, la tension électrique c'est un grandeur algébrique. مثلا إلا كان la tension UAB بين le point A et B positif, l'autre بين B و A يكون négatif. On verra ça dans la représentation. On verra ça dans la représentation de la tension électrique. Donc la représentation, c'est une représentation conventionnelle, c'est-à-dire pas convention, si vous vous rappelez comme la convention. Donc la tension UAP entre deux points A et P d'un dipôle AP, qu'on met tout simplement par une flèche dirigée de P vers A. Toujours quand c'est par le point, la pointe de la flèche, la pointe, c'est-à-dire là, la pointe de la flèche qui tourne vers le potentiel, vers le point A. اللي كاين في لا tension. يعني الا بغيت نرسم U P A كي غندير لها كوم سا في لو سونس اوبوزي. دونك هذه سي U P A. دونك هذه سي لا tension U P A tout simplement. دونك U P A في لو سونس اوبوزي ديال U A P. وهذا تيساوي موان ديال هذا. علاش كنقولوا لا tension سي اون غروندور الجبريك؟ علاش؟ لانه يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. يمشي يكون U A P بوزيتيف tout simplement. Si vous rappelez شنو قلنا UAP راه هو البوتنسيال ديال A موان البوتنسيال ديال B. هذا فيما يخص لا ريبريزونطاسيون. رومارك الا كان عندي لو ديبول ان جينيراتور بحال هذا دونك لا طونسيون بين هاد لو جينيراتور هنا عندي بوزيتيف هنا نيجاتيف. لا طونسيون والكورون كيكون عندهم ميم سونس. باغ كونطخ سي لو ديبول إلا كان عندي ان ريسيبتور مثلا هذا يكون ريزيستانس ار ولا شي حاجه مثلا هذا تكون ان ريزيستانس هذه ار واحد هذه تكون مثلا اون لامب باغ اكزومبل ولا حتى تكون ان ريزيستانس ار 2 اكسيتيرا. دون سو كا كيكون عندي لو كورون في هذا لو سونس دونك لو كورون الكتريك ولا طونسيون كيكون في لو سونس اوبوزي. دونك نقراو لا سي لو ديبول ايت ان جينيراتور بحال هذا الجينيراتور هو اللي كيعطي لو كورون الكتريك دونك لا طونسيون اي لو كورون اون ميم سونس. Donc les deux, elles ont les mêmes sens. Cependant, il y a des récepteurs, l'ombre et la résistance, elles ont deux sens opposés. Donc, ce qui prête la bénéfice des exercices, on représentait la tension et l'intensité du courant électrique. Passons maintenant à la technique de mesure de la tension électrique
Donc si vous vous rappelez, comme le cas du courant électrique, on utilise un appareil qui s'appelle ici le voltmètre. Le symbole ديال là, V, on a un V ou la plus, on a comme ou la moins. هنا كندير comme, c'est-à-dire comment, il كانت عندي l'appareil multifonction, يعني كتكون ampèremètre voltmètre en même temps. هاد كوم كتعني الموان ديال لامبيرمتر ديال الفولتمتر، في كتعني البلوس ديال الفولتمتر، و ا كتعني البلوس ديال لامبيرمتر اكسيتيرا. دونك هاد لو فولتمتر c'est pas comme l'ampèremètre. Si vous vous rappelez bien, l'ampèremètre il se branche toujours en série. Donc ici la remarque, le voltmètre toujours il se branche en parallèle. Par exemple, il a qu'un هذا ولو dipôle. Bien sûr, c'est un récepteur, on a une résistance qui sert le courant électrique fait le sens, la tension est AP qui confie le sens opposé. OVA هو البوتنسيال ديال A, c'est-à-dire les charges qui sont A, OVP هو البوتنسيال ديال P, c'est-à-dire les charges qui sont P. Ou la tension ou la différence. Et là que la tension égale à 0, mais que le courant يمشي من A à P. Donc tant que la tension UAP est différente de 0, tant que UAP est supérieur à 0, donc le courant électrique يمشي de A vers P. Donc il y a deux types de voltmètres, qui est le voltmètre AY, si vous vous rappelez bien, on a bien comme le cas dit le courant électrique, pour mesurer la tension, que c'est un voltmètre AY, où la relation CU, la tension, et de l'intensité, c'est le calibre, fois N, à la N0. Bien sûr, le calibre, le bouton, N, il y a la radiation indiquée par l'AY, N0, ou le nombre de radiations, dit le cadran. Après, je fais l'incertitude absolue aussi, delta U, qui s'appelle C fois X, sur 100 avec X, il y a la classe de l'appareil, qui est déjà enregistré sur l'écran de l'appareil. L'incertitude relative, tout simplement, c'est delta U sur U fois 300. Donc, je vous montre ici un appareil qui fonctionne comme ampèremètre, comme voltmètre et comme ohmmètre. Donc, voyez, on a des VDC, c'est-à-dire que volt, qui est lié à la partie qui est liée à la tension, direct courant, c'est-à-dire direct courant, ou le courant direct, et on a la tension continue. On a un VAC, alternatif, courant alternatif, ou bien alternative current. Donc, tension alternative, là, je vous on a التوتر المتغير كنقيسو في la zone en rouge. والتوتر continu, mais qui varie en fonction du temps, on قيسو في la zone en blanche. وهنا بغيت نقيس المقاومة, وهنا A, l'intensité du courant électrique alternatif, on a l'intensité du courant électrique direct. C'est clair? Donc, هذا apparaît. Bien sûr, هو كيعطيني سميتو في les exercices كيعطيني le schéma وكيطلبني نحدد سواء n la gradation اللي كتعطي لي ليكوي, سواء كيطلبني نحدد l'incertitude absolue soit l'incertitude relative. وكاين d'autres types d'ampèremètres, d'autres types de voltmètres comme le paramètre numérique. Le voltmètre numérique qui atteint directement la valeur. Donc, je vous laisse travailler cette application. Allez, vous faites pause à la vidéo et vous essayez de travailler cette application et après quelques minutes je vous donne la réponse. Ben allons-y. Donc lisons cette application ensemble. On considère le montage ci-dessous. Première question. Représenter les tensions UPN, UAP et UBN sur le schéma. Et on va représenter la tension, bien sûr. On a le plus du générateur, on a le moins. Le courant électrique est toujours par convention, il sort min. Donc le courant électrique, il sort là, non? Donc là c'est le courant électrique. Non mais عنديش كيفاش نكتب, عندي غير سميتو بنت. Donc le courant électrique il sort من le pôle positif vers le pôle négatif. شنو قلنا? Dans un générateur, la tension, le courant qui ont le même sens. يعني هنا غيكون عندي tension ديال U, la flèche غادي عند P, donc هذا UP. Par la suite نعطيكم la réponse. UPN, c'est la tension au bord du générateur. Donc le courant électrique, donc il circule dans ce sens, et entre le point A fait le sens. Après هنا عندي un nœud, si vous vous rappelez la loi du nœud. Donc elle va entraîner la partie اللي I1 par exemple. Il y a trop de pôle 1. On a trop lundi. I2. Donc la tension c'est un récepteur et confie le sens opposé. UAP. وحتى هذا عنده نفس la tension لأنهم en parallèle UAP. On a le courant après يتجمعوا هنا يعطيوني I.
Donc on a dit la tension dans le sens opposé. C'est clair? Donc pour la première question, vous allez représenter les tensions au bord de chaque dépôt. Deuxième question, représenter sur le schéma de l'appareil permettant de mesurer la tension de la mesure de la tension UBN. On a un dire moins, donc on a un dire voltmètre, le moins dire là, tout simplement V, symbole V. On a un dire moins, on a un dire plus. Bien sûr, le point là il y a N, ou le point là il y a B. Je veux mesurer la tension, je vais un fil, je veux mesurer la tension IBN. 3. Le voltmètre utilisé. Donc, fait 100 divisions, on fait les calibres, on donne les classes. Comme le cas le camp électrique, si vous vous rappelez. Donc, la valeur dont on veut mesurer quand on veut mesurer 1,5 volts, choisir le calibre le plus adapté, puisqu'on veut mesurer 1,5 volts, le calibre est supérieur immédiatement au 2 volts, tout simplement. La graduation indiquée ressemble la relation et la précision ou l'incertitude. Donc, la réponse. Donc, première question, voir figure. Donc, la tension UPN. Donc, le sens de le courant électrique. Ici, on dit le sens de le courant électrique ici. On a I. Donc, la tension et le courant électrique, ils ont le même sens, puisqu'on dit un générateur. Tout le monde dit la tension UBN. B le point B le point N. Donc, le sens opposé. Le courant a le sens. Il va entrer comme ça. Donc, le courant, c'est un récepteur, c'est un générateur. Au UAB, D1 ou D2, un de même courant. Donc, c'est UAB. Deuxième question. Donc, le branchement du voltmètre. Donc, on a V, on a le moins, mais le moins. Ici, le moins, mais le moins. Ou le plus, bien sûr, mais le plus. Donc, je branche le voltmètre. Question 3. Le calibre le plus adapté, c'est 2 volts. Bien sûr, la justification déjà de la leçon précédente. Pour calculer N, on utilise la relation C fois N sur N0. C'est un D, N0 un D. La tension un D. Donc, N est égal à U fois N0 sur C, il y a 100. Bien sûr, la graduation a indiqué, on constate la dernière graduation. Et l'incertitude relative à la précision, delta U sur U fois 100. Delta U, il y a 6 fois X sur 100. Donc, après 100, mais ça sur 6 fois X sur N. Donc, il y a 0%. Passons maintenant aux propriétés de la tension électrique. Dans un circuit serré, donc faisons l'activité suivante. Prenons un circuit électrique. Donc fait un générateur électrique, A le plus P et le moins N. Et deux dipôles, ou bien deux lampes, L1, L2. Donc là, on fait brancher 3 les voltmètres. Le voltmètre V1, donc on a le plus, mais le plus il y a le ou le moins de l'autre côté, on a le plus, on a moins. Donc le voltmètre V1, il va mesurer la tension au bord de la lampe L1 en parallèle, c'est-à-dire UAP, la tension, mais le moins vers le plus. Donc la tension est mesurée il y a le sens opposé, لأن I يدخل في هذا le sens. Donc هذا c'est UAP, on a dit UCD fait le sens, la tension UCD. On a des voltmètres qui mesurent la tension, mais le point A et le point D. C'est clair, vous lisez la phrase. On réalise le circuit électrique en série, à la théorie, on dit deux lampes en série. Considère un générateur et deux lampes L1, L2 et 3 voltmètres. Donc, après cette expérience, on conclut que le lampomètre UAD, le voltmètre UAD, من أحد 12,4. Ou la somme de les deux, هذا UAB plus UCD, هذا la tension, UAB, اللي كاين هنا بين AB plus UCD, كيساوي la somme. Donc, هذا كيتسمى la loi d'additivité des tensions. La tension بين le point A ou le point D هو la somme de tension. La somme d'égale les tensions entre ces deux points. Ça, on l'appelle la loi d'additivité des tensions. On remarque que UAD, bien AD est égal à UAP plus UCD. Alors, dans un circuit serré, il a quand un circuit en parallèle qui connaît la somme des intensités qui entrent, qui sert la somme des intensités qui sortent. C'est la loi des nœuds. Par contre, ici, dans un circuit serré, la tension bin A ou D, ou la tension bin A ou P, et la tension bin C ou D. La somme. Quand on a les 3 de les lampes bin A ou D, c'est la tension de la lampe l'oula, plus la tension du deuxième lampe, plus la tension de la troisième lampe, etc. Donc, la loi d'additivité de tension, tout simplement. Donc, la tension entre deux points
dans une partie d'un circuit électrique, alors la somme des tensions entre les bords des appareils montés en série entre ces points, tout simplement. Donc, U من A حتى C, alors UAB زائد UBC. Donc, c'est la loi qui est la loi d'additivité des tensions. C'est clair? Par contre, si on fait la même activité, mais dans un circuit en parallèle, on dit une lampe L1, parallèle avec une lampe L2, les 3 ampères-mètres, il indique la même valeur. Donc, la tension, bien le point qui est là, le point P, ou le point N, ou la tension, bien le point A ou le point P, ou la tension, bien le point. Donc, dans un circuit en parallèle, la tension est la même. Donc, on va faire l'analogie avec le courant électrique. Dans un circuit en série, l'intensité électrique sera constante en tout point du circuit. Mais là, quand un circuit en parallèle, quand la loi dit que tout ça. Dans un circuit en série, la tension ou la somme de tension entre les points. Mais dans un circuit en parallèle, la tension est la même. C'est clair? C'est ce qu'on appelle la loi d'unicité des tensions. Ou la tension est قانون توحيد التوتر. Donc, passons maintenant à un autre paragraphe concernant la visualisation de la tension dans l'oscilloscope. C'est-à-dire, quelle est la forme d'une tension continue et quelle est la forme d'une tension variable. Donc, l'appareil qui s'appelle l'oscilloscope, il va nous permettre de voir la forme de la tension électrique. Commençons par le dispositif. Donc, c'est un appareil électrique qui permet de visualiser, c'est-à-dire de voir et de mesurer la tension, les grandeurs d'une tension électrique, les grandeurs نشوفهم من بعد. Donc, هذا هو l'appareil d'oscilloscope. Donc, fait plusieurs boutons. En général, هذا l'appareil نقدروا نشوفوا فيه deux tensions, بحال كما كتشوفوا في هذه la figure. كاين عندي هذه la tension par la suite غنسميو sinusoidal, وعندي هذه la tension rectangulaire على شكل مستطيل وكيبقى يتعاود، وهذا على شكل triangle، هذا كيتسمى triangulaire. Donc, هنا عندي شوف هنا داير deux branches، الاولى CH1 CH2. Donc هنا هاد سي اش 1 كنشوفها الفوق و سي اش 2 كنشوفها اون با. نقدر نشوف جوج. الا بغيت نشوف غير الواحد غندير غير سي اش 1 مثلا. سي كلير. دوك هاد لاباري مثلا الا عندي اون بيل الكتريك بطاريه اللي كتشريوها من عند دروكلي، بغيت نشوف لا فورم ديال لا طونسيون ديالها، شنو غندير؟ غناخذ البلوس ديال البطاريه غنديرو مثلا في سي اش 1 و الموان كنديرو في لا ماس. دوك لا ماس ديال سميتو ديال هاد لاباري. دونك هنا عندي بزاف ديال لي بوطون نشوفوهم باغ لا سويت. دونك هذا هو لوسيلوسكوب، بحال قلنا لي زاباري اللي يكونوا في لي زوبيطون اللي كيشوفوا لي سينيال ديال لا طونسيون ديال لو كور ايمان باغيزاسيون ديال طونسيون كونتيني. الا خديت مثلا حجره بغيت نشوف لا طونسيون كيفاش داير لا فورم ديالو، دونك جو برونش لو بلوس مع واحد المدخل كيتسمى مدخل سي اش 1 مثلا ولا سي اش 2 اي لو موان مع كوم سيتادير هي لو موان. دونك هنا برونشون او بون اكسيتيرا. هلا في هادشي اللي كاين هنا راه قلتو هنا. دونك هنا شنو كنشوف ابخي كون جاليم هاد سميتو لورسكو جاليم مون اوسيلوسكوب جو فوا بان هاد سميتو هاد لو تري il monte او اللي كيتسمى لو سبون. انيسيالمون كتكون عندي غير هنا ان بوين. لورسكو جي ريغل كيكون عندي ان تري بحال هذا هو الزيرو، هذا لاكس دي زيكس مثلا، وهذا لاكس دي زيكغيك. هاد لاكس دي زيكس كيتسمى لو طون الزمن، ولاكس دي زيكغيك هو لا طونسيون يو بالفولت، بيان سيغ هذا بالفولت. دونك شنو تندير ملي تندير هاد الجينيراتور وتنشعل لوسيلوسكوب شنو كيطرى لهاد سميتو هاد لو تخي اي مونط. هنا طلع عندي بتخو ديال غرادياسيون. سي كلير. اي بور كالكول لا طونسيون اللي كاين هنا في هاد لاباري كنستعمل هاد لا ريلاسيون يو ايكال ايكغيك فوا اس في. شنو هي ايكغيك؟ تو سامبلومون ايكغيك هما لا ديفياسيون اللي طلع بها هذاك لو تري ديالي اولا لو سبو ديالي كيتسمى لو سبو. كنضربها في اس في. اس في كتسمى لا سونزيبيتي فيرتيكال. شنو كتعني هاد لا سونزيبيتي فيرتيكال؟ ها هي هنا سينيفي كل ديفيزيون. الا خديت مثلا اس في ايكالا 1 فولت في كل ديفيزيون، كل مربع عمودي في 1 فولت. الا خديت 2 فولت باغ ديفيزيون سيتادير كل مربع في 2 فولت. دونك هنا بغيت نحسب لا طونسيون ديال هاد الباتري هذا او بيان ديال هاد لابيل هي ايكغيك فوا اس في. في هاد لوكا ايكغيك عندي شحال؟ دون نوتر كا عندي ايكغيك فيها 3 ديال ديفيزيون، 3 مربعات فيرتيكال 1 2 3. هما تيبان لكم هنا 1 2 3 ديال لي ديفيزيون فوا اس في. خدينا حنا اس في كنفيكسيوها هاي مكتوبه هنا. دونك هاد لو بوطون هي هادي ديال اس في، هادي غنشوفها من بعد.
1 volt par division. Donc U est égal à Y fois SV, c'est-à-dire 3 fois 1 اللي هي 3 volts. Donc نعاود. Donc pour visualiser une tension continue تعاود مستمرة la valeur ديالو constante بحال هادي. شوف هنا لو طون واخا يتغير الزمن. هنا عندي لو طون زيرو، مثلا هنا عندي 10 ديال الثواني، هنا 20 اكسيتيرا. كيبقى توجور عنده ميم فالور. كل الا مشيت انابورت كيل بوان حسبت هنا شحال عندي من مربع كنلقى 3 ديال مربعات، يعني توجور لا طونسيون عنده اون فالور كونستانت. y ايكال 3 و اس في خديناها 1 فولت باغ ديف، دونك هي 3 في 1 اللي هي 3 فولت. وهكذا كنحسبوا لا طونسيون ديال هاد لابيل. Passons maintenant à la visualisation d'une tension alternative. مثلا l'appareil اللي كتعطي tension alternative كتسمى GBF. راك تكون في اللابوغاتوار كنبرونشي كذلك البلوس مع البلوس والموان مع الموان، كتعطي هنا une tension alternative. شنو une tension alternative او لا فاريابل؟ هو واحد tension لا فالور كتبدل في هاد لو بوان. شوف معايا، الا خديت ايضا هذا لاكس ديال الزمن، محور افاسي اللي هو تي، وهذا ديال لي طونسيون. دونك في هاد لو بوان شحال لا طونسيون ديالها؟ غندير اسقاط على هاد المحور. دونك هذا هو لا طونسيون. الا خديت هاد لو بوان هنا عندها هاد لا طونسيون، الا خديت هاد لو بوان لا طونسيون ديالو زيرو. دونك كل بوان عندها اون طونسيون. دونك سي une tension variable est une tension dont la valeur change au cours du temps. سي كلا. الا بغيت تحسب لا فالور ديال هاد لو بوان، دونك غناخد هنا عندي 3 ديال لي ديفيزيون ونضربها في اس في مثلا واحد، مثلا 3 فولت. باغ كونطخ الا خديت هاد لو بوان اللي كاين هنا، مثلا هنا هاد لو بوان عندها غير ديفيزيون وحده، يعني 1 فولت. هادي عندها دو ديفيزيون يعني 2 فولت اكسيتيرا. دونك كل بوان عندها اون فالور. هاد لا طونسيون كيتسمى سينوزويدال. علاش؟ لان لا فورم ديالو كيبقى يتعاود بكيفيه مستمره. معايا هاد الشكل اللي كاين هنا هو نفسه اللي كاين هنا، دونك كيتسمى طونسيون alternative ou le périodique. C'est une tension. Les valeurs se répètent régulièrement. يعني الشكل ديالو كيبقى يتعاود بطريقه منتظمه au cours du temps entre des valeurs positives et négatives. دونك الفوق عندي هاد لي فالور اللي كاين هنا الفوق بوزيتيف واللي كاين اون با نيجاتيف. بحال هاد لا فالور غادي هنا هبط ب 3 ديال المربعات، 3 ديال ديفيزيون، ولكن هبط في لو سونس اوبوزي يعني موان 3 فولت اكسيتيرا. دونك هاد لا طونسيون alternative عنده quelques caractéristiques. لا بروميير كاركتيرستيك كتسمى لا بيريود، الدور. شنو هو الدور؟ هاد لا فورم اللي كيتعاود لا ديوغي بين هاد لو بوين مثلا وبين هاد لو بوين كتسمى لا بيريود. دونك هذا كيتسمى لا بيريود، هاد لا ديوغي كنرمزو ليه بالتي. دونك لا بيريود est la plus petite durée au bout de laquelle la tension se reproduit identique à elle-même. ماشي بالضرورة ناخد هذا، نقدر ناخد هاد النقطة ونبقى غادي فين حتى نوصل عند نفس النقطة اللي هي هادي. دونك هاد الشكل هذا، هاد الشكل غيبقى نفسه هنا يتعاود ليا بار سويت كوم سا نفس الشكل، وهكذا. سي كلير. نمسح هادشي بعدا نعاود. دونك حنا ناخدو لو كا سامبل. دونك هاد اكس هادي شنو هي لا بيريود. كيفاش كنحسبوا لا بيريود؟ كنشوف بين هاد لو بوين هاد لو بوين شحال عندي من كاز، 1 2 3 4، وكنضربها في واحد سميتو une autre grandeur كتسمى لا سونزيبيتي اوريزونتال. هاد لا سونزيبيتي اوريزونتال كنفيكسيها كتسمى اس اش، كنرمزو لها ب اس اكس اولا اس اش، لا سونزيبيتي اوريزونتال. الا خدينا مثلا اس اش كتساوي ايكال 1 سكوند، مثلا 1 سكوند بار ديف. خدينا كلها سميتو نقاد هادي حيت انا ما عنديش كيفاش كنكتب. الا خدينا اس اش كتساوي 1 يعني كل مربع في 1 سكوند. الا خدينا اس اش كتساوي 2 يعني كل مربع في 2 سكوند. هنا عندي اكس 1 2 3 4، عندي 4 ديال لي كاز يعني اكس في اكس. الا بغيت نحسب تي لا بيريود هو اكس اللي هي 4 في هاد لوكا اللي عندي في هاد ليكزومبل اكس كتساوي 4. دونك انا ندير ايكال 4 فوا اس اش اللي كنفيكسيها بهاد لو بوطون. هاد لو بوطون هنا هي ديال اس اش، كنحدد لنا اس اش كيف ما بغيت فوا اس اش. ماشي خدينا واحد غتعطيني هي 4 سكوند، يعني تي كيساوي 4 سكوند. هادشي شكون سي اون دوري مده زمنيه اللي كيبقى يتعاود فيها نفس الشكل. لا فريكونس سي لو نومبر دو بيريود بار سكوند. تو سامبلومون لا فريكونس هو الانفيرس ديال لا بيريود 1 سور تي. ملي كنحسب لا بيريود بهاد لا ريلاسيون اكس فوا اس اش، نعاود اس اش توجور دوني كيعطيوها ليا
Donc SH كنفيكسيها par l'appareil de oscilloscope كتعطى par هاد لو بوطون، وكنحسب اكس من لو شيما كيعطيني هاد لا فيغور، كنحسب اكس وكنضربو في اس اش هي تي، ابخي كنستنتج اف اللي هو لا فريكونس. اونفا عندي لا طونسيون ماكسيمال. شنو لا طونسيون؟ التوتر القصوي، هو التوتر ديال اعلى نقطه. اعلى نقطه بالنسبه ليا في هاد لا فيغور سوا عندي هاد لو بوين، سوا عندي هاد لو بوين، سوا عندي هاد لو بوين. دونك هنا كنشوف شحال عندي من كاز، عندي 3. دونك هادي كنسمي ايغريك ان، اي ماكس هو ايغريك ان فوا اس في. اس في ديجا شفناها، هي هذه لا سونجيفيتي فيرتيكال، يعني كتقول لي شحال عندي من فولت في كل مربع. الا كان عندي كل مربع فيه 2 فولت، انا عندي 3 يعني 6 فولت اكسيتيرا. دونك هذا فيما يتعلق بلي كاركتيرستيك ديال لا طونسيون. دونك بريسك اون ا تيرميني لا لوسون. قالت لي اون ديرنيير كاركتيرستيك كتسمى لا طونسيون افيكاس، تو سامبلومون هي لا طونسيون ماكسيمال سور راسين دو 2. دونك هنا عندي اوتر تيب دي طونسيون فاريابل، هذا سينوزويدال، هذا على شكل مستطيل كيتسمى، اولا مربع كيتسمى كاري، وهذا كيتسمى تريونغولار لانه على شكل مثلث. Donc, enfin, merci pour votre attention. Donc, je vous laisse de revoir la vidéo plusieurs fois. D'ici quelques minutes, je vais vous donner le cours sous forme PDF, plus une série d'exercices à faire. بعد ما تخدموا هذيك لا série d'exercices, donc vous la m'envoyez dans les commentaires par exemple, ou bien par WhatsApp. Yallah, bon courage, bonne chance.